खबर नदिया से है। जिले के शांतिपुर वार्ड नंबर 1 के जोरा काली बटतला इलाके में 26 वर्षीय युवक की अचानक मौत से रहस्य गहराता जा रहा है। परिवार को संदेह है कि घटना प्रेम संबंध से जुड़ी हो सकती है। मृत युवक का नाम सुरजीत शर्मा था, जो एक गारमेंट की दुकान में काम करता था और स्वभाव बहुत शांत था। परिवार के मुताबिक वह अक्सर रात में फोन पर बात किया करता था, लेकिन घर वालों ने कभी ज्यादा पूछताछ नहीं की। रविवार रात भी वह घर आकर सो गया था। सोमवार सुबह जब उसकी मां ने दरवाजा खोला तो उसे अजीब अवस्था में पड़ा पाया और परिजन उसे तुरंत शांतिपुर स्टेट जनरल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शांतिपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नदिया के दानाघाट पुलिस मार्ग भेज दिया है। मृतक के पिता देबू शर्मा, जो रोज की तरह काम पर निकलते थे, जब उन्हें परिवार से फोन आया तो वे तुरंत घर लौट आए और अपने बेटे को मृत पाया। बेटे की अचानक मौत से वे पूरी तरह से टूट गए हैं। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है। তোমাদের বন্ধু বান্ধব মানে এই ঘটনার পিছনে কি রহস্য কি জানতে পারছি? রহস্য কথা বলতো এইরকমই। কার সাথে কথা বলতে জানতে? হ্যাঁ, এবার কথা বলতো যে তার সাথে আমাদের সাথেও ও শেয়ার করেন। আচ্ছা, মানে ঠিক আছে, এরকম একটা ব্যাপার কিছুদিন ধরে কথাবার্তা বলতো, এরকমই কথাবার্তা বলতে বলতে কালকেও কালকেও আমাদের সাথে এমন মানে সন্ধ্যা অবধি থেকে ও মালিকের বাড়ি গেছে, মালিকের বাড়ি থেকে এসে বাড়িতে গিয়ে সকালবেলা বাবা যেটা বলছে যে পুরো ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল না, কোনো একটা একটা এরকম মুডে ছিল। এর পেছনে কি কোনো ভিডিও কল কিংবা যার সাথে কথা বলতো তার সাথে কোনো রকম চ্যালেঞ্জ এরকম কিছু ছিল নাকি, এরকম কিছু জানতে পারছেন? এরকম তো কিছু আমরা তাহলে কি মনে করছো কেন এরকম কাজ করলো? হয়তো ভিতর থেকে কোনো বড় আঘাত পেয়েছে। এবার আমাদেরও সেটা কখনো বলে। ওর ফোন থেকে কিছু কি পাওয়া গেছে? না, ফোনটা কোথায়? ফোনটা বাড়ির লোকের কাছে আছে। সেখান থেকে কিছু পাওয়া যায়নি যে কার সাথে কথা বলছিল বলতো? না। কি নাম বন্ধু আপনার? আমার বন্ধুর নাম হচ্ছে সুরজিৎ শর্মা। কোথায় বাড়ি আপনাদের? জোড়াখালী বটতলা।